আজি এতে লেট तू कुआडे आइलु जिमे जिमे तार तो खाली उकुणी खाली कुंडे हला हेलो हाय नमस्ते कषा लगे टेस्ट लगे भल से लगी क्या घर को गले चा पीवा हेले किए किए देले क्या कहेनि टेस्ट अलग लगे कहीं मन दुख हम मन दुख लगे कहे आम भल ना कि कहेनि भी एमती चा बना पानी को गरम कर बादे गरम पानी रे क्षीर अमूल घाटिब गरम पानी रे ही चापत्ती पकईब ठंडा पानी रे आम जो चापत्ती पकई दूसरी ना तार कलर भी रोनी आउ तार टेस्ट भी कषालिया लगे देखो मु रुटी बनाऊँगी जन जन रुटी भी बनाऊँ भल बनाऊना रुटी हेल्ले टिप्सटा बताऊँगी रुटी किए करुच पराठा किए करुच जदि घर किए सदस्य खाली माने साधा रुटी खाऊँ से साधा रुटी भी रुचे से नरम रुटी खाइबा को पसंद करती जदि से कौन कर माने रुटी बेलिला बेले से गोल जो करिथिबो ना ता भितर तेल देदब ताइरे टिके रिफाइन तेल लगेदब तापर फोल्ड कर तेल न ढाल से भितर तेल पड़ी से रुटीटा पूरा नरम हो बाहर से रुटीटा ही खाली रुटीटा को भी खाई लगे किसी सब्जी नदेले भी से भल लगे होनी कि रुटीटा भल हो मो पुओ चाहे भी खाईदेव ये रुटी ए रुटीटा आमर लोक बुलिया से ऊपर तेल पकईदेवी ऊपर तेल पकईदेवी जब तार एसिड हम कि भितर तेल पड़ी तार एसिड हेनी खाइबनी रुटीटा आपण मानक मोर टिप्स गुड़ाक केमती लगुच देखु रुटी बना ऊपर बिना तेल रुटी अटे पानी भरी गला पानी बंद करा पड़ो पानी चा ठंडा हो गले मु पी पारे यार आम बाबूना गाधे आसी सारे जल्दी नास्ता देवा पड़ो से तार चाह बसी मु पूजार रही रुटीटा देदेगा रुटी देदेगा रुटी भीतर नरम अच्छे पूरा नरम रुटी
ହାଡ଼ ନାହିଁ, ନରମ ଅଛି। ଆରେ ସେ ତ କାଲି ନା ପହରଦିନ ତମେ ଆସିଥିଲ ତ ଏପଟେ ଆସ ବୋଲି କହିଲି ପଳେଇଗଲ ତମେ। ଆରେ ସେ এইটা হলো তলটা তোমারে কহিলে না কেমতি হলো ইয়ে করিব এটা তলটা ମାନେ ସେଇଟା କ'ଣ ଚୁନ ସେଇଟା আবার এইঠির দিয়ে করে এইঠিକିରି ଏମିତି ଦବ ବୁଝିଲେ କେତେ ଲମ୍ବା ଅଛି ଯେ ଏଇଟା ତଳ ବହୁତ ଲମ୍ବା আর সে না সেলাই ବି କଲା ନା ସମାନ କରି କରିପାରିଲାନି এই দেখো ଏମିତି ପିନ୍ଧିବେ ତାପରେ এইটাରେ এইଠି ଖୁଚି କରି হ্যাঁ এইটা এমতি খুচি করে এইপটে আসিব বুঝিলা এইটা লুঙ্গি পরি তোমার কহিলি না তুমি তো মানা করলা ଲାଙ୍ଗା ଭଳିଆ ଅଛି। ହଁ 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 ବୁଝିଲି ବୁଝିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କେମିତି କେମିତି ପାଠ ଆସେ ତାପରେ ସେ ଇଚ୍ଛା ପଛରେ ମାନାଇଲା ତ ମୁଁ ବି କହିଲି ନେଟ୍ରୁ ମଗେଇଲ? ତାର ମେଙ୍ଗା ହେଇଥିଲା ଲେକିନ ମୁଁ ଟିକେ ଡିପ୍ କଲର୍ ଖୋଜିଲି ଏ ତ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଦେଇଥିଲା। ହଁ ଭଲ ଲାଗିବ ହଁ ଛାଡ଼ ବାହାଘରିଆ ପାର୍ଟି ଫାଟିରେ ଯିବାକୁ ଭଲ ନେ ପି ଦେଖିଲ ମୁଁ ଫୁଟି ପିଉଥିଲି ଫୁଟିର ପାଇପ୍ଟାକୁ ମୁହଁ ମାରିଦେଲା ପୁଅ ଦେଖିଲା କହିକିରି ସିନା ମୁଁ ଜାଣିଲି ନହେଲେ ସେ ତ ସେ ଫୁଟି ପିଇବାକୁ ମରୁଛି ନେ ଆଉ ଅଛି କି ମୁଁ ପିଇ ଦେଇଛି ଯା ପି ଯେତିକି ପିଉଛୁ ପିଇଦେ 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 ସରିଲା ପିଇ ଅଛି ନାଇଁ ପିଇଦେ 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 ତାକୁ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ସେ ମୁଁ ଏଇଟା ପିଇଲି କହିକିରି ତାର ଧ୍ୟାନଟା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା। ହଁ ଦେଲି ପରା ତୁ ପଇସା ନେଇକିରି ଗଲି 2 ଲୋକ ବିସ୍କେଟ୍ ଆଣିକି ଦେଲି ଗଲି ସିଆଡ଼େ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ବସିଥିଲି ତାଙ୍କର ଦୋକାନଠି।
ମୋ ସବ୍ଜିର କମ୍ ତେଲ କମ୍ ମସଲା। ଆଉ ଏ ସବ୍ଜିରେ ଏ ସିଝା ଜିନିଷରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏ ମସଲା କଷିକିରି ଦେବ ନା ତା ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ରହିବ। ସବ୍ଜିର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଥିଲା। ମାନେ ମୁଁ ଇଏ ଝିଙ୍ଗା ବି ପକାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଙ୍ଗାଟା ଦେଖେଇ ନାହିଁ। ଆଇଲେ ସବ୍ଜିରେ ମୁଁ ଝିଙ୍ଗା ବି ପକାଇଥିଲି ମିଠା ମିଠା ଲାଗିବ କହିକି। ଆଉ ମୋର ବେଶୀ ତେଲ ନାହିଁ କି ମୁଁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବି ପକାଉନି। ମୁଁ ଇଏ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଢାଳେ, ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚିକିରି ପକାଏ। ଆମର ନହେଲେ ଖାଇବେନି, ବେଶୀ ମସଲା ଦେଲେ ଖାଇବେନି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲେ ଖାଇବେନି। ଆମ ଘରେ ବହୁତ ଖାଇବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ରୁଚି।